आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। मालदा जिले में मुर्शिदाबाद जैसी घटना ना हो, इसके लिए जिले के सभी थानों को सतर्क रहने की निर्देश दी गई है। नवन्ना से आदेश आया है कि मालदा के सभी थाने माइक लगाकर टोटो के जरिए इलाके में घूम घूम कर प्रचार करें। अगर संभव हो तो जिले के पुलिस अधीक्षक से बात करके इस पर एक स्टोरी तैयार कर लेना चाहिए। देश भर में जिस तरह से हिंसा देखने को आ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। Raj Bhavan Core Group has been monitoring the situation in Murshidabad and other violence hit areas on a real-time basis. Discussions have been held between the Governor and the Chief Minister. Government of India, Ministry of Home Affairs is watching the situation diligently, effectively. Situation reports have been gathered from the law enforcement authorities, including the BSF and the local police. The Government of India, Ministry of Home Affairs, has deployed central forces in sufficient numbers, and more reinforcement is ready for any action anytime. Already, 9 companies of BSF are there, CRPF, PF and RAF are ready. The state police, as you know, as you have seen, is active in the field along with the central forces. Miscreants are being arrested. Timely help is given by the central forces for those who are in distress. Let the miscreants and their godfathers realize it is going to be a no-nonsense battle against the vandals and the criminals. Nobody, I repeat, nobody will be allowed to take law in their hands. In this fight against violence and injustice, the courts, the government, all well-meaning members of society are strongly united to put an end to these criminals with an iron hand. Sangarsh, হিংসা হবে না, চলবে না। এর পাশে রয়েছেন। কোনো সমস্যা হলে থানায় জানাবেন বা টোল ফ্রি নাম্বার 100 নম্বরে কল করে জানাবেন। এলাকায় কোনো উত্তেজিত হবেন না। কেউ যদি গুজব ছড়ায় তাহলে পুলিশকে জানাবেন। সৌজন্য বৈষ্ণবনগর থানা পুলিশ তথা মালদা জেলা পুলিশ। ঘটনা মানিকচক থানা এলাকার অস্ত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত স্তরের নাগরিক বৃন্দদের প্রতি অনুরোধ করা যাইতেছে যে আপনারা আপনাদের এলাকায় শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন। সর্বস্তরের সভ্য নাগরিক বৃন্দদের কাছে অনুরোধ যে আপনারা পুলিশ প্রশাসনকে সহযোগিতা করুন এবং কোন রকম গুজব বা মিথ্যা প্রচারণায় দেবেন না বা সামাজিক মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন